kayong vlogger. Nanggandoy nga maswertehan, mabayral, mahimong sikat later. Apil ko ani pero hangtod, karon wa pa'y padulngan. Pangadji lang gihapon, basin sunod ako na'y palaran. Lisod mangita trabaho, kay kinahanglan graduate. Kung wala kay experience, murag zero ang imong chances. Gasolinahan, bakery, og tricycle daghan na, pero ang kumpanya nga gahiring talagsarang. Busa karon, pabagay na lang nignawong mag-video bisan way suga. Sa silong o daplin sa kahoy or sa libon, i-upload sa Facebook, i-share sa YouTube, basin ma-discover, mabot ang panahon, makabangon. Sana may grasya nga muabot, basin ugma makakwarta sa views nga kutob sa mototot. Kay bisan lisod ang kinabuhi karon, ang pangandoy wala gyud na wali og rason. Sa San Carlos dahan na kayong vlogger. Nanggandoy nga maswertehan, mabayral, mahimong sikat later. Apil ko ani pero hangtod, karon wa pa'y padulngan. Pangadji lang gihapon, basin sunod ako na'y palaran.